Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fandi Ahmad. I will translate the text broccoli and cauliflower. Some people say broccoli looks like small trees and cauliflower like gathered clouds. They think broccoli is only green and cauliflower is only white. But this nutrition vegetable also come in more colorful version. One kind of cauliflower, for example, is orange, and broccoli can be purple. Brokoli dan kembang kol. Beberapa orang mengatakan brokoli terlihat seperti pohon kecil dan kembang kol seperti awan yang berkumpul. Mereka mengira brokoli hanya berwarna hijau dan kembang kol hanya berwarna putih. Tapi sayuran bergizi ini juga ada dalam versi yang lebih beragam. Salah satu jenis kembang kol misalnya berwarna orange dan brokoli bisa berwarna ungu. Broccoli and cauliflower are among the most nutritious vegetable. They are high in vitamin C, fiber, and other nutrition, and they contain substances that are believed to fight cancer. They belong to the cabbage or col family. Other members include cabbage, collard, Brussels sprout, kale, and kohlrabi. Brokoli dan kembang kol termasuk sayuran yang paling bergizi. Mereka mengandung banyak vitamin C, serat dan nutrisi lainnya, dan mengandung zat yang dipercaya bisa mencegah kanker. Brokoli dan kembang kol sejenis kubis atau kol sayuran yang termasuk jenis itu antaranya sawi, kubis, Brussels, kangkung, dan kohlrabi. Agriculture expert at the Ohio State University Extension say broccoli and cauliflower grow best in colder climates. They suggest planting them where the average daily temperature is between 18 and 26 degrees Celsius. Ahli pakar pertanian di Universitas Negeri Ohio mengatakan brokoli dan kembang kol tumbuh paling baik di iklim yang lebih dingin. Mereka menyarankan untuk menanamnya di tempat dengan suhu harian rata-rata antara 18 dan 26 derajat Celcius. Both crops grow best in the sunshine and fertile, moist soil, but water should not be standing on the soil. Using mulch help keep the ground moist and cool. Mulch also help feed the soil and control weeds. Broccoli and cauliflower can grow outdoor from seed or a small plant. Vincent Fritz of the University of Minnesota Extension suggests that results are far better with small plants. He said the vegetable should be planted so that they can be harvested before the hottest weather. Kedua tanaman tumbuh paling baik di bawah sinar matahari dan tanah yang subur dan lembab. Tapi air seharusnya tidak berdiri di atas tanah. Menggunakan mulsa membantu menjaga tanah tetap lembab dan sejuk. Mulsa juga membantu memberi makan tanah dan mengendalikan gulma. Brokoli dan kembang kol dapat tumbuh di luar ruangan dari biji atau sebagai tanaman kecil. Vincent Fritz dari University of Minnesota Extension menunjukkan bahwa hasil jauh lebih baik dengan tanaman kecil. Dia mengatakan sayuran harus ditanam agar bisa dipanen sebelum cuaca terpanas. Experts differ about how to space the planting in the ground. One suggestion is to plant them in rows about 3/4 of a meter to nearly 1 meter apart. Para ahli berpendapat tentang cara menanam tanaman di tanah. Salah satu saran adalah menanamnya dalam barisan dengan jarak sekitar 3/4 meter hingga hampir 1 meter. Then place broccoli plants about 20 to 30 cm apart in the rows. Set cauliflower plants 38 to about 46 cm from each other in the rows. Kemudian tempatkan tanaman brokoli dengan jarak sekitar 20 hingga 30 cm dalam barisan. Atur tanaman kembang kol 38 hingga sekitar 46 cm dari satu sama lain dalam barisan.
As it grows, a cauliflower plant will start to form a head. The head contains flower buds that are tightly closed and at least two leaves wrapping it. Gather and tie the leaf over the head, and do not wait for the buds to separate before harvesting. Saat tumbuh, tanaman kembang kol akan mulai membentuk kepala. Kepalanya berisi kuncup bunga yang tertutup rapat dan sedikitnya ada 2 helai daun yang membungkusnya. Kumpulkan dan ikat daun di atas kepala, dan jangan menunggu kuncupnya terpisah sebelum dipanen. Harvest the center flower bud cluster of broccoli when it reaches the size you want, and while the buds are still tightly together, cut the main stem about 12 to 15 cm below the head. Panen bagian tengah kuncup bunga brokoli saat mencapai ukuran yang Anda inginkan dan kuncupnya masih rapat. Potong batang utama sekitar 12 hingga 15 cm di bawah kepala. You can eat broccoli and cauliflower raw, or you can steam them in a small amount of water or stir fry them in a small amount of oil. The less time they cook, the better. Anda bisa memakan brokoli dan kembang kol mentah, atau Anda bisa membungkusnya dengan sedikit air atau menumisnya dengan sedikit minyak. Semakin sedikit waktu mereka masak, semakin baik.